Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab ini. Semoga yang sedikit ini ya, tetapi rutin kita lakukan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Cuman sebetulnya kita ke ke Fahmul Masmu ya. Cuman ini ada sedikit persoalan di laptop saya sehingga mungkin kita akan loncat dulu ke Al-Kalam ya, ke Al-Kalam insyaallah. Kita bisa kembali lagi untuk Fahmul Masmu'nya pekan depan. Masih di bab yang sama, cuman di halaman 179 ya, 179. Baik, ini koneksi saya apa bagus ini? Di sini ada tulisan unstable. Bagus kedengarannya? Jelas. Masih jelas ya? Baik. Jadi di sini ada perintahnya tabadal al-hawar ma'a zamilika kama fil mithal. Ya, tabadal al-hawar ma'a zamilika kama fil mithal. Ini ma'ruf sekali perintahnya ya kan? Nah, kemudian di sini ada kata al-madrasah. Ya, ada kata al-madrasah. Tapi di sini banyak sekali nih hewar yang perlu di develop gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya talibul awal ila aina tadhhab ya Ahmad. Ya. Karena di sini ada madrasah, maka di sini juga diganti madrasah. Adhabu ilal madrasah atau adhabu ilal madrasati. Kemudian talibul awal al-waqtu mubakkirun al-an. Al-waqtu mubakkirun al-an. Kemudian talibul tsani al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Talibul awal hal tadhhabu bis-sayyarah. Hal tadhhabu bis-sayyarah. Talibul tsani la adhhabu bil hafilah. Mafhum insyaallah? Insyaallah. Ana wa Ustaz Hashim masalan. Ana talibul awal wa Ustaz Hashim talibul tsani. Al-mithal. Ila aina tadhhabu ya Ustaz Hashim? Adhabu ilal madrasati. Al-waqtu mubakkirun al-an. Al-madrasatu ba'idun 'anil baiti. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La adhabu bil hafilah. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fik. Al-an man yaqumu bi al-hiwar bil muhadatsah ya li yani as-su'al at-tali. Tafadhal. Al-maktabah ma'aman. Man ma'aman. Halo Ustaz. Naam, anta wa man? Ya Ustaz Sultan. Ikhtar. Ustaz Alam? Al-Surid? Hal anta musta'id ya Ustaz Alam? Masya Allah. Ustaz Sultan talibul awal, wa Ustaz Alam talibul tsani. Tafadhala. Nah. Ila aina tadhhabu ya Ustaz Alam? Tadhhabu ila maktabah. Al-waqtu mubakkiran al-an. Al-maktabatu ba'idatun anil baiti. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La adhabu bil hafilah.
ممتاز. الآن تبادل. Pada awalan Ustaz. نعم نعم. أستاذ ألم طالب الأول. إلى أين تذهب يا أحمد؟ Adhabu ilal maktabah. الوقت مبكر الآن. مبكر. مبكر الآن. Al-maktabatu ba'idatun anil bait. هل تذهب بالسيارة؟ La adhabu bil hafilah. ممتاز. بارك الله فيك. ما شاء الله. ممتاز جدا. Ada pertanyaan sampai sini barangkali? Apa semua terjemahnya ini bisa dipahami? Makna ya Ustadz. Afwan. Terjim. Tarjim. Iya. Man yurid an yutarjim. Ana Tafadhal Ustaz Hashim. ila aina tadhabu ya Ahmad. Mau kemana kamu pergi wahai Ahmad? Mumtaz. Adhabu ilal madrasati. Saya akan pergi ke sekolah. Al waktu mubakirun al-an. Waktu masih pagi sekarang. Al madrasatu ba'idun anil baiti. Ba'idatun anil baiti. Sekolahku madrasat. Sekolah itu jauh dari rumahku. Dari rumah saja. Bukan rumahku, dari rumah. Hal tadhabu bisayarah. Apakah engkau pergi dengan mobil? La, tidak. Aku pergi dengan bis. Mumtaz, Masya Allah. Mumtaz murtafi. At-tarjama mumtazah. Masya Allah. Al-an, al-mukhtabar. Ma makna mukhtabar? Laboratorium. Mumtaz. Al-mukhtabar, laboratorium. Ya. Bisa laboratorium basah, bisa laboratorium kering juga bisa. Gitu. Misalnya ada lab bahasa juga ya, kan? Mukhtabar. Bisa juga tuh mukhtabar. Ya. Waktu dulu kuliah bahasa Arab juga ada lab bahasa, ditulisnya mukhtabar. Ya. Al-an man yaqumu di at-tadrib. Al-mukhtabar man? Tafadhal. Khalifah suaranya hilang ya. Oh, Masya Allah. Di hutan. Sekarang gimana suaranya? Ustaz Asep, hal anta mawjud al-an? Sekarang gimana suaranya? Mafi saut? Stabil ya. Ya, suaranya kecil. Oh ya. Masih kecil. Tes. Halo? أنا موجود الآن. Alhamdulillah. تفضل أستاذ. هل ممكن أن تستمر؟ الآن Ya. مسموع يعني. تفضل أستاذ عفوا. نحن في السؤال الثاني يعني المختبر الحوار يا في المختبر يعني. نعم نحن في تدريبات. نعم في تدريب الكلام ووصلنا إلى السؤال الثاني المختبر. تفضل أستاذ. نعم. تفضل. من يريد أن يطبق هذا الحوار؟ من يريد أن يتكلم كثيرا؟ Siapa yang mau bisa bicara bahasa Arab dengan banyak? Al-an. Man? Al-mukhtabar. Bermakna laboratorium.
Man yakum bihada tadrib. Siapa yang akan mempraktekkan? Anak Ustaz dengan Ustazah Nino. Masya Allah. Tafadhali. Mukhtabar. Ila aina tadhabu ya Ustazah Nino? Ajhabu ilal muktabar. Nah. Al-waktu mubakkirun al-an. Al-muktabar. Koneksi. Yang di hutan wakaf. Hal tadhabu bis sayyarah? Nah. Azhabu bil hafilah. Marrah tsaniyah ya Ustazah Nino. Awil Ustazah Gusni marrah tsaniyah. Hal tadhabu bis sayyarah? Hal tadhabu bis sayyarah? La azhabu bil hafilah. La azhabu bil hafilah. Mumtaz. Tadi Barakallahu fikum. ya Ustaz. Naam ya Ustazah ini. Kalau anti tadhabina. Bukan ya. صح أنت تذهبين هذا صحيح أنت تذهبين لكن هنا نحن نعم إذن نغير مباشرة إلى أين تذهبين يا أستاذة نينو أذهب إلى المدرسة صح هل تذهبين بالسيارة هذا صحيح يا أستاذة أني لكن غفلنا tadi terlewat berarti kurang terperhatikan karena khawatir bid'ah merubah dari soal dari contoh. Tafadhali al-an al-masjid man yakum bihadha tadrib. Siapa yang akan mempraktikkan al-masjid? Hal yalzamul isyarah, kayaknya harus ditunjuk ya kalau begini. Tafadhal ya Ustaz Umam wal Ustaz Sultan. Syabani qaribani insyaallah. Hayya. Al-masjid. Ma makna al-masjid ya Ustaz Umam? Ya Ustaz Umam, hal anta mawjud? Huwa ghair mawjud. Ghair mawjud. Man ma'aka ya Ustaz Sultan? Man turid? Anak. Kan udah itu Ustaz. Ustaz Lukman, mungkin. Tafadhal ya Ustaz Luqman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan. Ahlan, al Ustaz Luqman Selamat mawjud. masuk. Ya. Ahlan ya Ustaz Luqman. Ma makna al-masjid ya Ustaz Luqman? Masjid, Alhamdulillah. Nah, tempat sholat, al-masjid sujud. makna masjid atau tempat sujud. Nah, tempat sujud. Makan di sujud. nah. Lakin indama nadhhab ila Turkiya, masjid fi Turkiya bimakna musalla indana. Wal masjid al-kabir indana yaquluna jami. Hakada. Tafadhal ya Ustaz Sultan. Tafadhal ya Ustaz Luqman. Al-masjid. Man awalan. Qalibul awal. Nam anta awalan. Naam. Ila aina tadhhab ya Ustaz Luqman?
Ashabu ilal masjid. Masya Allah. Al-waqtu mubakkiran al-an. Al-waqtu mubakkirunil an. Al-waqtu mubakkirun al-an. Nah. Al-madrasati ba'idatun. Al-madrasatu. Al-masjidu Al-masjid. ba'idatun anil baiti. Ba'idun. Al-masjidu muzakkar atau muannas ya Ustaz Luqman? Oh, muzakkar. Nah, muzakkar. Al-masjidu ba'idun anil baiti. Mumtaz, mumtaz. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La ashabu bil hafilah. Masya Allah. Mumtaz, mumtaz. Alhamdulillah. Ila Masya masjid Allah. bil hafilah. هكذا يعني رجل كبير يعني. Masjid Istiqlal. ما شاء الله. إجابة ذكية. بارك الله فيكم. الآن من يطبق المسجد لمرة ثانية؟ Siapa yang mempraktekkan al-masjid لمرة ثانية؟ أهلا وسهلا يا أستاذ تريهيرو. عندنا طالب جديد اسمه أستاذ تريهيرو. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan bika. Ahlan wa sahlan. wabarakatuh. Ya Ustaz Triheru, hal yumkin an tutabik al-misal at-tadrib al-an? Apakah mungkin juga ikut mempraktekkan? Insyaallah Ustaz. Masya Allah, jayid. Idzan tafaddal anta wal Ustaz Umam. Ustaz Umam, anta mawjud al-an? Mawjud Ustaz. Alhamdulillah. Tafaddal Ustaz Triheru wal Ustaz Umam. Al-masjid. Ila aina tajhabu ya Ustaz Umam? Azhabu ilal masjid. Al-waqtu mubakkirunil an. Al-masjidu ba'idatun anil bait. Ittaqillah ya Ustaz Umam. Ittaqillah. Al-masjid muzakkar. Al-masjidu ba'idun anil bait. Nah, alhamdulillah. Hal tajhabu bisayyarah? La azhabu bil hafilah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ustaz Triheru talibun jadid, lakinnahu yutabbik al-misal, at-tadrib. Barakallahu fikum. Ya ikhwan, ya akhwan, al-an al-kulliyah. Ma makna al-kulliyah? Fakultas. Nah, al-kulliyah bermakna fakultas. Man yutabik hadha tadrib? Al-kulliyah. Man? Hayya hayya ya ikhwan. Hayya hayya ya akhwat. Al-ustadzah Mimin, hal anti musta'iddatun? Ustadzah Mimin laysat musta'iddah. Ustadzah Eni, hal anti musta'iddatun? Insyaallah Ustaz. Tafadhali, man ma'ak? Ustazah Jannah. Ustadzah Jannah. Tafadhalata. Al-kulliyah. Ila aina tadhhabina ya Ustazah Jannah? Adhabu ilal kuliah. Masya Allah. Al-waqtu mubakkiran al-an. Mubakirunil an. Mubakirun. Matanya agak. Masya Allah. La ba'sa ya Ustazah Eni. Istabirri Munira. Hayya. Lanjut apa nunggu Mbak Eni dulu? Ustazah Eni. Oh, diulang lagi ya Ustaz ya? Enggak, lanjutkan juga. Al-waktu. Mubakkirun al-an. Nah. Al-waktu mubakkirun al-an. Kita baca al-waktu mubakkirunil an. Hakara. Hayya, istabirri. Ustazah Jannah.
Al-kulliyati ba'idatun. Al-kulliyah. Al-kulliyatu ba'idatun anil bait. Nah, mumtaz. Hal tadhabina bit-ta'irah? Adhabu bisayyarah. Masya Allah, ada Itu mustari. diubah. Ya udah ikut. Ini berubahnya berarti bayangannya luar biasa. Sayyarah jadi ta'irah ya. Taufem pakai pesawat. Padahal di sini mah tidak diminta untuk ada perubahan, tapi melakukan perubahan artinya ya, inovator. Dalam bahasa Arab al-mubdi, inovator itu membuat inovasi, membuat yang baru. Al-mubdi dekat-dekat dari kata bid'ah. Al-mubdi itu satu kata dengan kata bid'ah. Jayid, syukran ya Ustazah Eni. Syukran ya Ustazah Jannah. Man yutabbik al-kulliyah ba'dahuma? Siapa yang mempraktekkan lagi al-kulliyah setelah Ustazah Eni dan Ustazah Jannah? Hayya. Yabdu anna al-Ustaz Hamzah fi safar. Ila aina anta tusafiru ya Ustaz Hamzah? Ustazah Mimin kadzalik. Oh, wal Ustazah Mimin kadzalik. Masya Allah. Al-waqtu mubakkirun al-an ya Ustaz Hamzah wal Ustazah Mimin. Walakin burika ummati fi bukuriha Ustaz. Naam. Al-barakatu fil bukurati. Naam. Idzan tafaddal ya Ustaz Alam. Tutabbik al-kulliyah. Lakin man ma'aka ya Ustaz Alam? Ustaz Triheru. Masya Allah, Ustaz Triheru anta mad'uun limarrah tsaniyah. Al-kulliyah. Tafaddal, silakan. Ila aina tadhhabu ya Ahmad? Ittaqillah ya Ustaz Alam. Ahmad Triheru. Ila aina tadhhabu ya Ustaz Triheru? Nah. Azhabu ilal kulliyah. Nah. Al-waqtu mubakkiran al-an. Mubakkirun al-an. Nah. Al-kulliyatu ba'idatun anil bait. Nah, mumtaz. Tadhhabu bisayyarah. La azhabu bil hafilah. Alhamdulillah, mumtaz. Barakallahu fikum. Al-an al-jami'ah, al-akhir, al-jami'ah. Ma makna al-jami'ah? Universitas. Naam, universitas, al-jami'ah. Al-jami'ah az-zira'iyah bi Bogor, IPB. Bimakna al-jami'ah az-zira'iyah bi Bogor. Al-jami'ah bimakna universitas. Man yutabbik hadhil kalimah? Siapa yang menghidupkan, mempraktekkan kalimah al-jami'ah? Ustaz. Tafaddali man ma'ak? Gusni. Masya Allah, tafaddalata. Ustazah Gusni musta'idda insyaallah. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Tafaddalata. Al-jami'ah. Ila aina tadhabina ya Ustazah Gusni? Adhabu ilal jami'ah. Waktu mubakirun al-an. Al-jami'atu ba'idatun anil bait. Hal tadhabina bisayyarah?
La adhabu bil hafilah. Masya Allah. Mumtazah jiddan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Man yutabbiq limarrah tsaniyah. Siapa yang mempraktekkan lagi? Ana wa Luqman. Masya Allah. Al-Ustaz Hasim wal Ustaz Luqman. Tafaddala. Ila aina tadhabu ya Luqman? Masya Allah. Azhabu ilal jami'ah. Masya Allah. Al-waqtu mubakirunil an. Al jami'atu ma'idatun anil baiti. Hal tadhabu bisayyarah? La azhabu bil hafilah. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Mumtaz. Ini mantap sekali ini. Mumtaz bermakna mantap. Alhamdulillah. Laqad intahaitu ya Ustaz Khalifah. Tafaddal, istamir antal munir. internet غير جيد. هكذا. هل تريدني أنا مستمر؟ نعم أستاذ أنت. جيد. اليوم إنترنت الأستاذ خليفة غير جيد. إذن أنا أستمر إن شاء الله. يا إخوان التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زملائك. ما معنى هذا؟ من يعرف معنى هذه الجملة؟ تبادل السؤال والجواب مع زملائك. من يعرف هذا الجملة؟ يا إخوان يا أخوات أين أنتم؟ هل أنتم موجودون؟ نعم. Alhamdulillah. Ma makna tabadal soal wal jawab ma'a zumalaika? Gantilah soal dan jawaban dengan teman, dengan zumalaika. Beberapa teman. Dengan teman-temanmu. Teman-temanmu. Nah, artinya saling bertukar tanya jawablah. Tabadal itu tabadulul hadaya tuh, ada tabadul hadaya kan? Ini bentuk amar, fi'il amar. Tabadal, saling bertukarlah. As-su'al wal jawab, pertanyaan dan jawaban, ma'azumalaika, bersama teman-teman Anda. Zumalaik. Nah, hakala. Kalau ini tidak boleh ada yang terlewatkan. Setiap kita harus menjawab, harus bertanya jawab. Hayya, ya Ustaz Khalifah. Ibda anta. Is'alni ana. Adrusu fi madrasati Faisal. Aina tadrus? Adrusu fi jami'ati Baghdad. Aina tadrusu ya Ustaz Hasim? Adrusu fi madrasatil Bukhari. Aina tadrusu ya Luqman? Masya Allah. Allah ya Ustaz Luqman. Adrusu fi madrasati madrasah apa ya? Jami'ati Jami'atu Ummil Qura ya Ustaz Luqman. Oh. Nah, kita masih beruntung, masih ada contoh, ada yang disebutkan. Nanti baru setelah kita nih yang ketiga harus mencari madrasah apa, jamiah apa. Oke. Sendiri. Adrusu ila jami'ati Ummul Qura. Nah. Aina tadrusu ya Ustadz Furqan? Masya Allah, tafadhal ya Ustadz Furqan. Adrusu fi madrasati Darul Muta'allimin. Masya Allah. Aina tadrusu Ustaz Sultan? Nah.
Adrusu fi jami'ati az-ziraiyah bil bukur. Aina tadrusu? Ya, Ustaz Alam. Tadrusu fi madrasatil IPB. Nah, hayya, istamir. Aina tadrusu ya Ustaz Umam? Adrusu fi madrasati al-amin. Aina tadrusu? Belum. Hayya. Talibun jadid. Hayya. Talib jadid atau talibatun jadidah. Ahmad Riheru. Ustaz Ahmad Riheru. Adrusu fi madrasati jami'ati Madrasati Jamiati bagaimana itu? Sekolah madrasati universitas. Adrusu fi madrasati al-ittihad. Masya Allah. Aha. Madrasatil ittihad. Nah. Madrasatil Kornita. Madrasatil Kornita. Mungkin fi madrasati Kornita. Nah. Laisa tadrus fi madrasati Mudarris. Kornita walakin an tudarris. Nah. Tudarrisu Al-Ustaz fi Heru laisa yadrus wa innama yudarris fi madrasati Kornita. Sah, sah. Hayya, alaan is'al ya Ustaz Heru. Aina tadrusu ya Ustadz Asep? Ana adrusu fi madrasati Cikamplong. Wa aina Cikamplongi. wa aina tadrusu anta ya Ustaz Hamzah? Ustaz Hamzah izin kan? Ustaz Hamzah fi safar. Naam, afwan. Idzan aina tadrusina anti ya Ustaz Ninu? Adrusu fil madrasati Darussalam. Masyaallah. Aina Darussalam ya Ustaz Ninu. Fi madrasati Darussalam. fi madrasati Darussalam. 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 Nah. Aina tadrusu ya Ustaz Jagusni? Aina Tadrusina. Tadrusina ya Ustaz Jagusni? Jawabannya boleh di sekolah, boleh di kampus, boleh dipilih. Nah. Aina tadrusina ya Ustaz Jannah? Ana adrusu fi madrasati apa ya? Di madrasati KIS. Di madrasati Khulafa Islamic School. Belajar di mana? Oh, belajar di mana? Madrasati ana adrusu fi jami'ati IIUM. Apa itu jawabannya? Aina tadrusina ya Ustazah Eni? Tafadhali ya Ustazah Eni. Adrusu fi jami'ati IPB. Alhamdulillah. Masyaallah. Putar lagi ke yang lain. Naam. Alladzi lam takum bil jawab, yang belum menjawab, yang belum mempraktekkan. Hayya. Sudah semua, cuma Ustaz Jagusni aja. Oh, udah semua. Alhamdulillah. Idzan ya Ustaz Luqman, hal ma'aka al-Ustazah Devi atau anta biwahdik? Ustaz Luqman laysa mawjudan al-an. جيد. إذن انتهينا من هذا التدريب. الآن إلى مجموعة أو إلى تدريب باء. Di sini ada adrus, Ustaz. Nah. Kayaknya masih ini. Tadi ada yang berpikir ini mengajar ya, Ustaz. Padahal Naam. As-sahih adrusu wa fi'lun mudhari min darasa.
Min darasa yadrusu bermakna belajar. Mengajar, darrasa yudarrisu. Naam. Allama yu'allim. Naam, allama yu'allim. Alima ya'lamu. Allama yu'allimu. Darasa yadrusu. Darrasa yudarrisu. Hakala. Adrusu fi'lun mudhari ana bermakna ana adrusu. Hakala. Hal hunaka soal fi hadhil kalimah? Kalau mengajar apa? Darrasa bitasydid ya Ustaz Hasim. Sama dengan allama. Ana adrusu. Ana adrusu. Nah, saya mengajar. Oh. Ana Udarrisu. Saya mengajar. Udarrisu mengajar. Kalau adrusu belajar. Udarrisu. Hampir sama ya. Hampir sama. Dia dari kata yang sama memang. Hanya ada tambahan huruf. Namanya dalam sorof sulasi mazid. Atau nanti ada rubai, ada asal huruf kalimat fiil, kalimat kata kerja itu rata 3 huruf tuh Ustaz. 3 huruf kayak darosa, alima, 3 huruf kan. Nanti ada 3 huruf tambah sulasi majid namanya, 3 huruf ditambah. Ada lagi rubai yang 4 huruf. Asalnya 4 huruf ditambah. Iya. Tapi itu kayaknya nanti aja. Sekarang mah adrusu, udarrisu, darosa, darrosa. Itu beda. Darosa belajar, darrosa mengajar. Darosa adrusu, yadrusu. Darrosa udarrisu, yudarrisu. Adrusu ana, yudarrisu huwa. Adrusu ana, yadrusu huwa. Tadrusu anta, tadrusina anti. Darrosa yudarrisu huwa, udarrisu ana, tudarrisu anta, tudarrisina anti. Gimana? Rada puyeng tidak tuh? Itu namanya tasrifan, mengolah kata. Jadi dari mulai ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, dan seterusnya. Tapi tidak penting sekarang. Pentingnya nanti pada waktunya insya Allah. Al-an al-misal ba at-talibul awwal adrusu fil yaumi 6 hisasin. Adrusu fil yaumi 6 hisasin. Kam hissatan tadrusu fil yaum? Kam hissatan tadrusu fil yaum? At-talibu tsani yaqul adrusu fil yaumi 7 hisasin. Kam hissatan tadrusu fil yaum? At-talibu tsalis yaqul adrusu fil yaumi 5 hisasin. Kam hissatan tadrusu fil yaum? Ya ikhwan, ya akhwat. Mulai dari awal lagi kita lihat adrusu fil yaumi. Ma makna hadza?
Apa artinya? Saya belajar. Fil yaumi, na'am. Ada berapa mata pelajaran ya? Fil yaumi dalam satu satu hari. Betul. Sitta khisosin. Sitta itu dari kata sittah, 6 ya. 6 mata. Kalau ma'dudnya yang dihitungnya itu mu'annas, hissoh kan asalnya, dia selain berubah menyesuaikan jadi jamak, kalau hitungannya masih satuan, masih 3 sampai 10, dia berubah jadi jamak, dan adatnya, angkanya jadi mudzakkar. Asalnya sittah, karena ma'dud yang dihitungnya mu'annas, dia berbalik. Begitu angka dulu kita pernah sampaikan, pernah belajar tuh. Sitta hisosin. Kalau mudzakkar berbalik, jadi angka dengan yang diangkai dengan yang dihitung tuh berbalik tuh, mudzakkar sama muannasnya. Kalau mudzakkar ma'dudnya, adatnya angkanya harus muannas. Sittatu kutubin. Dari kitab. Nah, itu sedikit penjelasan. Kenapa sitta tidak sittu atau sitti? Ada yang tahu? Kenapa sitta hisosin tidak sittu hisosin? Hayya. Objek, Ustaz. Nah, li'annahu maf'ulun bihi. Dia maf'ul, objek ya. Dan setiap maf'ul itu harus nasab. Dan tanda nasabnya di sini adalah fathah. Syukran ya Ustaz Triheru. Talibun jadidun yujib. Talibun jadidun mujib. Hayya, al-an nabda minna ya Ustaz Khalifah. Nutabik hadha tadrib. Ba. Adrusu fil yaumi sitta hissasin. Kam hissatan tadrusu anta ya Ustaz Khalifah fil yaum? Adrusu fil yaumi 7 hisasin. Naam. Sab'atan. 7 hisasin. Nah. Kam hissatan tadrusu fil yaum ya Ustaz Hashim? Adrusu fil yaumi 5 hisasin. Khamsah biduni ha, biduni ta. Khamsatan. Khamsa hisasin. Khamsa hisasin. Naam, mumtaz. Kam hissatan tadrusu fil yaum ya Ustadz Triheru? Tafadhal ya Ustadz Triheru. Ustadz Triheru mawjud? Mawjud. Nah. Hayya. Adrusu fi yaumin salasatu. Fil yaumi. Adrusu fi yaumin. Fil yaumi. Naam. Salusu. Salasa hisasin. Naam. Mumtaz. Hayya istamir. Is'al al-akharin. Kam hissatan tadrusu fi yaumin ya Ustaz. Fi yaumi ya Ustaz Umam. Tafadhal ya Ustaz Umam. Adrusu fil yaum 4 hissah. Qisas. Hisas. Nah. Kam hissatan tadrusu fil yaumi ya Ustaz Alam? Naam, tafadhal ya Ustaz Alam. Fi yaumi sittatun. Khamsa. Oh, belum sittatun ya. Khamsatun. Khamsa ya Ustaz Alam. Khamsa.
khamsa hissasin. Nah. Kam hissatan tadrusu fi yaum ya Ustaz Luqman? Tafadhal ya Ustaz Luqman. Adrusu fil yaumi sita hisasin. Mumtaz, mumtaz. Kam hisatan tadrusu fil yaumi ya Ustadz Furqan. Tafadhal ya Ustaz Furqan. Adrusu fil yaumi tis'a qisas. Aha. Sab'ah ya Ustaz Furqan. Alladhi yusiru ilaiha al-Ustaz Khalifah. Alladhi Nah. Adrusu fil yaumi sab'a qisas. Mumtaz, mumtaz. Kam hissatan tadrusu fil yaum Ustaz Sultan. Nah, barakallahu fiikum. Ad-durusu fil yaumi samaniya hisasin. Mumtaz, mumtaz. Kam hissatan tadrusina ya Ustazah ini. Tafadhali ya Ustazah ini. Tis'ah. Bentar, bukakan susu sebentar Ustaz. Afwan. Tafadhali. Idzan al-ukhra ya Ustaz Sultan. Nah. Idzan Kam hissatan tadrusu ya Ustaz Hasim. Minal akhwat al-Ustaz Hasim khalas. Ustazah Jannah. Kam hissatan tadrusina fil yaum ya Ustazah Jannah. Tafadhali ya Ustazah Jannah. Adrusu fil yaumi tis'a hissasin. Mumtaz, mumtaz. Kam hissatan tadrusina fil yaum ya Ustazah Ninu. Tafadhali ya Ustazah Ninu. Adrusu fil yaumi asyara hisasin. Adrusu fil yaumi asyara hisasin. Kam hissatu tadrusu Kam hissatan tadrusina fil yaum ya Ustaz Gusni. Tafadhali ya Ustazah Gusni. Afwan, mau antar suami berangkat dulu Ustaz. Masya Allah. Tafadhali. Fi amanillah ya Ustaz Fahmi. Nahnu nuwaddi'uka jami'an. Kita semua menghantarkan Ustaz Fahmi. Fi amanillah. Idzan al-ukhra ya Ustazah Nina. Kerja ini lagi mengungsi ya? Iya. Udah semua. Intahal jami'. Alhamdulillah idzan. Barakallahu fikum. Al-an jim. Ya Ustaz Khalifah. Lakin qabla nunhi jim, hal hunaka kalimatun sa'bah atau soal fi tadrib ba? Ada pertanyaan di latihan ba ini? Ya ikhwan ya akhwat, daiman ba'da kalimat kam bermakna berapa, daiman mansub maftuh. Unzur kam hissatan. Daiman hakada. La tansa. Kam rubiyatan. Kam dolaran. Kam rialan. Hakada. Kam ibnan. Kam ibnatan. Kam taliban. Kam talibatan. Hakada. Daiman. هذه قاعدة. Kam. حصص جمع من حصة. حصة جمع من حصص جمع من حصة.
Hissah. Nah, fil adad dalam hitungan selalu saja adat ma'dud. Adat ma'dud, adat itu hitungan angka, ma'dud itu yang dihitung. Seperti di sini adatnya sittah 6. Hisos ini ma'dud. Itu kalau dari angka 3 sampai 10 satuan tuh berarti itu terbalik. Adatnya mudzakkar, ma'dudnya muannas. Begitu. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Di sini hissatun. Itu muannas, adatnya makanya sitta atau situ asalnya ya. Sitta ini karena dia sebagai objek atau maf'ul. Sitta hissas. Kalau kitab muzakkar kan adatnya sittatu kutubin atau sittata kutubin. Begitu dia. Satu dengan 2 nih, itu angka 3 sampai 10. Kalau 1 dengan 2 itu persis kalau adatnya ma'dudnya mudzakkar maka sama juga mudzakkar. Seperti kitabun wahidun. What now? Mau beli sayur kupas. Apa ya? Kitabani isnani. Begitu. Talibatun wahidatun. Talibatani isnatani. Begitu. Ikhwan akhwat. Itu sederhana tapi sangat penting dalam angka. Walaupun orang ketika bicara, walaupun salah kita bisa nebak-nebak. Tapi ketepatan dalam kaidah ini, orang bisa membedakan ini bahasa Arabnya belajar atau cuma nyimak saja. Dengan kaidah-kaidah seperti ini bisa kelihatan. Jadi 1 dan 2 angka itu sama, adat dan ma'dudnya. 3 sampai 10 kebalikan. Nanti baru dari 11, 12 dan 13 nanti kita lihat lagi. Sekarang cukup 1, 2, kemudian 3 sampai 10. Intahaina. Halunaka soal. Ada pertanyaan? Idzan nastamir ila jim. Nastamir ila jim. Ya Ustaz Khalifah, al-waqtu la yazalu mawjudan. Intahal waqt. Intahal waqt. Naam. Alhamdulillah idzan. Tafaddalu antum, silahkan bisa melanjutkan untuk tadrib jim dan seterusnya. Nu'idu ilal Ustaz Khalifah lil khatimah. Sekarang Ustaz Khalifah dong bagian khatimahnya. Tafadhal ya Ustaz Khalifah. Ya Allah, jazakumullah khair Ustaz Asep atas ajaran atau pengajaran hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Bagaimana kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab itu karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz Khalifah dan Masrurun bikum. Amin. Barakallahu lakum.